ତାର ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଠଟା ପଢିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ଆମେ ପଢି ନଥିଲେ ବୋଧେ ନା କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହଟା ହେଇନି, ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହଟା ପଢା ହବ। ନା ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହଟା ଏବେ ଏଥିପାଇଁ ପଢା ହେଲାନି, ଆଗ ଏଗୁଡାକ ଦେଖୁଥା। ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହରୁ ପ୍ରାୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେ, ଆସିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ବି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହଟା ଟିକେ ପରେ ପଢିବା, ସେଥିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥଟା ଅଛି ହେଲା। ୟାକୁ ଓହୋ କରିଦେଲେ ସେଗୁଡାକ ଆମେ ସର୍ଟକଟ ରେ ପିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି କେମିତି କଣ ଅଛି ସେଟା, ତାକୁ ପଢିବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଚାଲ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତଥା ୟୁକ୍ତମ ଚା ନିପସିତମ ଏଇ ସୂତ୍ର ଯାଇ ପିଲା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଅକଥିତମ ତ ସୂତ୍ର ପଢିବା ହେଲା। ଏ ସବୁ ହେଲା ପିଲା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୂଳ ଜିନିଷ ତକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ମୂଳ ଜିନିଷ ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀର ହିଁ ଯାହା ମୂଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଗୁଡାକ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତମେ ୟାକୁ ଭଲସେ ଯଦି ବୁଝି ନବ ହେଲା, ପଙ୍କ୍ତି ସହ ପିଲେ ପଢିଥିବ, ତ ସେଇଟା ତମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ଚାଲ ଅକଥିତମ ଚ ସୂତ୍ର ପିଲେ କଣ କହୁଛି, କହୁଛି ପିଲେ कि अपादानादि विशेषैः अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। तो पिले अपादान आदि विशेष पिले देख, अपादान अच्छी, करण अच्छी, संप्रदान अच्छी, अधिकरण अच्छी। ठीक अच्छे, ये सब पिले विशेष विशेष कारक अच्छे, किंतु जड़े जदि चाहब कि नाई मत अपादान कहबार ना अविवक्षित, ठीक अच्छे मु कहबी नहीं, ताहले मध्य जदि न कहया चाहे ताले सी ताले कौन करिवो, जदि तुम अपादान को अपादान कहबनी ताले अपादान को कौन कहबो, ताले से कहला ताको तुम कर्म बोली कहबो। तुम कहबो जने कहबो मु करण अछि मु करण को कहबिनी, माने मु करण रे करबिनी सेटाको, ताले सेटा कोन करिवो ना सेटा कर्म करिवो। तो सेति पई से कहिदला पिले कि अपादान आदि जो विशेष जिंस गुडाक अछि ता द्वारा पिले जो माने अविवक्षित जहा को कुहा जाउ नाही, तो से भलिया कारक को पिले कर्म बोली हम माने कहिथाउ। अच्छा एमिति हेले असुविधा कथा, आउ तो ताले दुनिया रे किछि विभक्ति ही रहिबोनी पिले, माने किछि कारक ही रहिबोनी, खाली सब किछि कर्म कारक हे जिवो ना नहीं। आ समस्त तो कहबे ना मु अपादन कहबिनी, मु अधिकरण कहबिनी, ना नहीं मु कर्म ही करिवि, ताहले ता अन्य विभक्तिर किछि आवश्यकता ही पड़िबोनी। तो सेति पई कहले नाइ नाइ तुमे करिवो जे तुमे सब जगह रे करि परिबोनी, तुम पई लिमिटेशन अछि। केवल किछि धातु माने अछन जे जो धातु रे तुमे जदि चाहिबो इच्छा न कर कहिया पई ताहाले तुमे कर्म करि परिबो, आ सब जगह रे हे परिबो नाही। तो तार गणना से प्ले करैछन्ती एठी कोन एतिकिटा धातु बिले, कोन कोन धातु ना दुहु याच पच दंड रुधि प्रचेची ब्रू सासु जी मथ मुसाम कर्म युक स्यात अकथितम तथा स्यात नि ह्रु कृषुबहाम। ये हला प्ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 टी धातु। एक्चुअली 16 टी धातु नुह, ये जो 16 टी धातुर जहाँ अर्थ सही अर्थ रे जदि अन्य भी किछि धातु अछि ताहाले भी हे परिबो पिले हैला। किंतु एई जो 16 टी धातु कथा से कहिला पिले केवल एई मानकर ही प्रयोग रे पिले, सेति पई कहिला दुह आदि नाम द्वादशा नाम। तो दुहुठु आरंभ करिकरी मुस पर्यंत होछि 12 तथा नि प्रभृति नाम चतुर्णाम पिले नि ह्रु कृषुबह, ये जो चारोटी रो पिले कर्मणा यत युज्यते तदेव अकथितम कर्म इति परिगणनम कर्तव्यम इति अर्थः। तो एई चारोटी रो पिले कर्म संगरे जे युज्यते जे योग्य होउची ताहा ही पिले अकथित, ताकू ही पिले अकथित बोली कहा जीव हैला। आउ ताकू अकथित कर्म बोली कहा जीव। ठीक अछि, अकथित कर्म भितरे तार परिगणना करा जीवा उचित, यहा हेउची पिले यार अर्थ हैला। ताले वर्तमान उदाहरण आमान देखिबा। तो प्रथम उदाहरण देछि पिले गाम दोग्धी पयः, ताले प्रथम धातु पिले दुह धातुर प्रयोग करिछि। ताले गाम दोग्धी पयः केहि जने पिले य अछि कोन गौड़ पिले, ठीक अछि गोपालकः, ताले गोपालकः गाम दोग्धी पयः, ताले गोपालक पिले गाई ठारू क्षीर दुहुछि। ताहले एक्चुअली पिले से जो गाई ठारू क्षीर दुहुछि ताले गोपालकर पिले इष्टतम कोउडा, माने से काहा को पाया पे चाहू अति मात्रा रे पयः पिले क्षीर। ताले पयः जो क्षीर ये होछि पिले कोन ना प्रकृत कर्म, याकु पिले कहा जिबा हमर कोन ना पिले जोडा इष्टतम कर्म पिले, ठीक अछि ये होछि प्रकृत कर्म। किंतु पिले गाई ठारू, ताले गाई ठारू हबा कथा अपादान पिले, गाई ठारू क्षीर दुहुछि गाई ठारू हबा कथा अपादान, किंतु जड़े जे चाहिबो कि नाइ मु गाई ठारू अपादान करिवि नाही, ताले से कोन करि परिबो पिले ताकु से कर्म करि परिबो। तो सेति पई एठी पिले गाम से कोन कला कर्म करदेला, ताले गाम दुग्धी पयः। आउ कर्म एथि पई हेइ पाइला जेहेतु पिले दुह धातुर प्रयोग हेछि, जदि दुह धातुर प्रयोग न हेइ तांता ताहाले भी पिले हम करि पार न थांते, बुझिला पिले। ताले सदी याकु मध्य हम साधारणतः पिले लोकल लैंग्वेज रे पिले नॉर्मली भाषा रे मध्य हम मानता कोन कहिथाउ ना पयः होछि पिले मुख्य कर्म, आउ गाम होछि पिले को कर्म गौण कर्म बोली मध्य
लोकल भाषा आम मैंने नॉर्मली कही कि शास्त्रीय भाषा नुह पिले शास्त्रीय भाषा पिले गाम को आम कौन कहवा अकथित कर्म बोली कहवा ठीक अच्छे गौण ना अकथित कर्म बोली कहवा आउ पय हूँ नॉर्मल कर्म पिले तापर कौन कौच पिले ना बलिम याचते वसुधाम ताले पिले बलिम याचते वसुधाम ना भगवान बामन पिले बलि को पिले पृथ्वी मागी ना नहीं ताले बलिम याचते वसुधाम ताले भगवान बामन बलि ठारू पिले वसुधा को मागुछंती ताले पिले बलि ठारू एठी मध्य पिले अपादान हबा कथा किंतु ये कहबो कि नाइ मो अपादान करबी नाही ताले तुमे कोन करि परिबो त तुमे कर्म कर देई परिबो तो सेति पई पिले बलि हे गेला किंतु वसुधा होची पिले मुख्य कर्म बलि होची पिले गौण कर्म हला सेमते पिले अविनीतम विनयम याचते ये भी सेम ही प्रयोग पिले तो अविनीतम पिले होची हमर गौण कर्म विनय होची पिले मुख्य कर्म याचते पिले धातुर प्रयोग होची तापरे तंडुलान ओदनम पचते तले जणे पिले चाउळरू भात रांधुची तले चाउळरू पिले हबा कथा हला कोन अपादन पिले हबा कथा किंतु से कहबो नाइ मो अपादन करबी नाही तले तुमे तार द्वितीय करि परियो तले तंडुलान होची पिले अकथित कर्म गर्गान शतम दंडयते तो गर्ग पई 100 टंका दंडित करा जाईछि हां तले गर्गेभ्य हबा कथा पिले ठीक अछि चतुर्थी हबा कथा किंतु एटी चतुर्थी पिले न कराई करी कोन कराला माने कर्म कर दिया गला तो ये होची पिले गौण कर्म सेमती ब्रजम अवरुणधि गाम तो ब्रज गोटे स्थान विशेष रे ना पिले तो ब्रज ठारे गाई को पिले रोका जाउछि तले ब्रज ठारे हबा कथा अधिकरण किंतु ये कहला नाइ मो अधिकरण करबी नाही तो याकु से कर्म कर दो पिले बुझला मानवकम पंथानम पृच्छते पिले मानवक को रास्ता पचारुछि तो रास्ता होची पिले मुख्य कर्म मानवक होची पिले कोन ना संप्रदान हबा कथा कि से कहला नाइ मो संप्रदान करबी नाही तले सेति पई पिले मानवक को कोन करा जाई परिबो कर्म कर दिया जिवो हला तो मानवक होची पिले एठी गौण कर्म वृक्षम अवचिनोति फलानि तो गछरु फल तोडुछि तले गछरु ये होची अपादान किंतु अपादान न कराई कि कोन कराई छि पिले कर्म कराई छि जेतु पिले ची धातुर प्रयोग कराई छि मानवकम धर्मम ब्रुते शास्ति बा पिले मानवक पई धर्म कुहा जाउछि बा धर्म उपदेश दिया जाउछि तले मानवक पई ये होछि पिले संप्रदान कि से चाहिबो कि नाइ मो संप्रदान करबी नाही ताले से कोन करि परियो पिले ताकू कर्म कर दबो ठीक अछि गौण कर्म शतम जयति देवदत्तम तले जणे देवदत्त ठारू 100 टंका जितिला तले देवदत्त ठारू तले ये हबा कथा पिले कोन अपादान कि से कहबो नाइ मो अपादान करबी नाही ताले ताकू से कोन करि परियो पिले कर्म कर दबो चला सुधाम क्षीर निधिम मथनाते पिले सुधा माने अमृत पिले अमृत को मंथा जाउछि कोठारो ना क्षीर निधिरु क्षीर समुद्ररु तले क्षीर समुद्ररु ये हबा कथा पिले अपादान किंतु पिले अपादान न कराई करी कोन करा गला कर्म कर दिया गला ये होछि पिले गौण कर्म बा पिले अविवक्षित कर्म देवदत्तम शतम मुष्णाते तले देवदत्त ठारू 100 टंका चोरी करा जाउछि मुष्णाति माने चोरी करिवा पिले तले देवदत्त ठारू ये हबा कथा अपादान किंतु कोन कराला पिले कर्म कर दिया गला बुझला सेमते ग्रामम अजाम नयति हरति करसति बहति बा त पिले गां रे अजा माने छेली को पिले निया जाउछि ताकू एका ही अर्थ पिले नयति हरति करसति बहति चारटा जाकर अर्थ एक समान ही प्रायतः तले गां रे पिले एठी हबा कथा कोन माने अधिकरण कि से कहला ना मो अधिकरण करबिनी एठी मो कोन करबी तले कर्म कर देबी त पिले कर्म होय गेला अविवक्षित कर्म तापर पिले एठी कहि सला परे से कहूछ अर्थ निबंधना इयम संज्ञा त ए जो अविवक्षित कर्म संज्ञा होउची एटा पिले अर्थ निबंधना अर्थ को नै करी होउची पिले धातु को नै करी होनी माने केवल जे तम माने भाबिबो कि दुहु याच एठी याच धातु अछि माने केवल याच धातु प्रयोग रे ही हबो सेमिति नो पिले याच धातुर जो अर्थ सेही अर्थ रे जदि अन्य भी किछि धातु अछि तले ता प्रयोग रे भी तमे कोन करि परिबो अविवक्षित कर्म करि परिबो जथा याचते पिले याचते पई हम माने अन्य किछि धातु प्रयोग करि परिया जेमति कि पिले भिक्षते तले भिक्षा करिबा ये भी तो पिले याच धातुर अर्थ जा तार भी तो से अर्थ तले तार प्रयोग रे मध्य हमें कोन करि परिबा ना पिले अविवक्षित कर्म करि परिबा सेति पई कहिला पिले बलिम भिक्षसे वसुधाम तले बलि ठारू वसुधा को मागुछंती के से भगवान वामन पिले किंतु याच धातुर प्रयोग हेइनि सत किंतु याच धातुर अर्थ रे पिले
ସେଇ ଧାତୁ ସେମ୍ ଏକ ଧାତୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ପିଲେ ଭିକ୍ଷି ଧାତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ବଳିର ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇପାରିବ ପିଲେ ଅପାଦାନ ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଚାହିଁବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଅପାଦାନ କରିବିନି, ଅବିବକ୍ଷିତ ହେଇଯିବ ଅପାଦାନ, ତାହେଲେ ପିଲେ କର୍ମ ହେଇଯିବ ହେଲା। ସେମିତି ପିଲେ ମାଣବକମ୍ ଧର୍ମମ୍ ଭାସତେ ଅଭିଧତ୍ତେ ବକ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲେ ଦେଖ ଭାସତେ ଅଭିଧତ୍ତେ ବକ୍ତି ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ପିଲେ, ଏଠି ବୃ ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ବୃ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ବି କହିବା, ଭାସତେ ଅର୍ଥରେ ବି କହିବା, ଅଭିଧତ୍ତ ଅର୍ଥ ବି କହିବା, ବକ୍ତି ଅର୍ଥ ବି କହିବା। ସେଇ ଅର୍ଥରେ ପିଲେ ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ମାନେ ଅନ୍ୟ କାରକର ମଧ୍ୟ କର୍ମକାର କରିପାରିବ। ଏଠି ମାଣବକ ପାଇଁ ପିଲେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଆମେ କର୍ମ କରିଦେଲେ ବୁଝିଲା। ତାପରେ ସେଥିରୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କାରକମ୍ କିମ୍, ତୁମେ କାରକର ହିଁ କେବଳ ହବ ଏକଥା କାହିଁ କହିଲ? ତୁମେ ଖାଲି ଯଦି କାରକ ନ କହିଥାନ୍ତ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? ସେ କହିଲା ଏଇଆ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ନା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ପିଲେ କାରକ ନୁହଁ, ତ ତାର ବି ପିଲେ କର୍ମ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ନ ହଉ ଆମେ କହିଲୁ କି କେବଳ କାରକର ହିଁ ପିଲେ, କେବଳ କରଣ, ଅପାଦାନ, ଠିକ ଅଛି, ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଆଉ ଅଧିକରଣ, ଏହି କାରକ ମାନଙ୍କର ହିଁ ପିଲେ କେବଳ ଅବିବକ୍ଷିତ ଚିହ୍ନ ହବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧର ପିଲା ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ମାଣବକସ୍ୟ ପିତରମ୍ ପନ୍ଥାନମ୍ ପୃଚ୍ଛତି। ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲେ ମାଣବକସ୍ୟ ଯଦି କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଷଷ୍ଠୀର କରିବିନି କର୍ମ କରିବି, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମାଣ ଷଷ୍ଠୀର ପିଲେ କଣ ନାହିଁ କାରକ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ କଣ କହୁଛି ପିଲେ ନା ଅକର୍ମକ ଧାତୁ ଭିହି ଯୋଗେ ଦେଶ କାଲ ଭାବ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଅଧ୍ୱାଚ କର୍ମ ସଂଜ୍ଞକ ଇତି ବାକ୍ୟମ୍। ଦେଖ କହୁଛି ପିଲେ କିଛି ଧାତୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପିଲା ମାନେ ଅକର୍ମକ ଧାତୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆରେ ପିଲେ ଧାତୁ ମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅକର୍ମକ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ସକର୍ମକ ଧାତୁ। ତ ସକର୍ମକ ଧାତୁ ଯୋଉଥିରେ ପିଲେ କର୍ମ ଥିବ, ସକର୍ମକ ଧାତୁ କହିଲେ ଯୋଉଥିରେ କର୍ମ ହେଇପାରୁଥିବ ସମ୍ଭବ, ଆଉ ଅକର୍ମକ କହିଲେ ଯୋଉଥିରେ ଧାତୁ ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହଁ, ଯୋଉଥିରେ କର୍ମ ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହଁ। ଯଥା ଉଦାହରଣ ପିଲେ ରାମ ଯାଉଅଛି, ତ ଯାଉଅଛି କ୍ରିୟାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କି ରାମ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛି, ତ ଆନ୍ସର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିବ କି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଅଛି, ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲେ କର୍ମ, ଆଉ ଯାଉଛି କ୍ରିୟାର ପିଲେ କର୍ମ ସମ୍ଭବ, ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି କ୍ରିୟା ହଉଛି ପିଲେ କଣ ନା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଧାତୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର କର୍ମ କେବେ ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହଁ, ଯଥା ଉଦାହରଣ ହେଲା ପିଲାଟି ହସୁଛି, ତ ପିଲା ହସୁଛି କ୍ରିୟାକୁ ନେଇକରି ଆମେ କଣ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କେବେ କର୍ମ ଆନ୍ସର ମିଳିବ? ପିଲାଟି କେଉଁଠିକୁ ହସୁଛି, ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ପିଲାଟି କଣ ହସୁଛି, ତାର ବି ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ନା ନାଇଁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ପିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳିଆ ପିଲେ ଯୋଉ ଧାତୁ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲେ ଅକର୍ମକ ଧାତୁ। ତାହେଲେ ହସୁଛି ହେଲା କୋଉ ଭଳିଆ ଧାତୁ ନା ଅକର୍ମକ ଧାତୁ, କାହିଁକି ନା ୟାର କର୍ମ ପିଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅକର୍ମକ ଧାତୁରେ ପିଲେ କଦାପି କର୍ମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ପିଲେ ଯଦି ଅକର୍ମକ ଧାତୁର ବି ପିଲେ ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି, ତାର କର୍ମ ସିନା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ପିଲେ ତାର କଣ ହେଇପାରିବ ନା ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଦେଇଛି ପିଲେ, ଚାରୋଟି ଜିନିଷ କର୍ମ ହେଇପାରିବ ପିଲେ। କଣ କଣ ନା ଅକର୍ମକ ଧାତୁ ମାନଙ୍କ ଯୋଗରେ ପିଲେ କୌଣସି ଦେଶ ବିଶେଷ ପିଲେ କର୍ମ ହେଇପାରିବ, କୌଣସି କାଳବାଚକ ଶବ୍ଦ ପିଲେ କର୍ମ ହେଇପାରିବ, କୌଣସି ଭାବ ମାନେ କ୍ରିୟାବାଚକ ପଦ ପିଲେ ହେଇପାରିବ କଣ କର୍ମ, ଅଥବା ଗନ୍ତବ୍ୟ ଅଧ୍ୱା, ଅଥବା କୌଣସି ଜାଗା ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନ ମାର୍ଗ ଏ ବାଲା ଶବ୍ଦ ମାନେ ବି କର୍ମ ହେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଯଦି କି ପଚାରେ କି ଅକର୍ମକ ଧାତୁର କର୍ମ ହିଁ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କହିବ? ସେମିତି କଥା ନାହିଁ, ଅକର୍ମକ ଧାତୁରେ ବି କର୍ମ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ କର୍ମ ହେଇପାରିବେନି, ତା ପାଇଁ କିଛି ଲିମିଟ ଅଛି। କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ କର୍ମ ହେଇପାରିବେ, ଦେଶ କାଳ ଭାବ ଆଉ ପିଲେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଅଧ୍ୱା। ଏଠି ଭାବର ମାନେ ପିଲେ ଭାବନା ନୁହଁ, ଏଠି ଭାବର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ କ୍ରିୟା ହେଲା। ଯଥା ଉଦାହରଣ ପିଲେ କଣ ନା କୁରୁ ନ ସ୍ୱପିତି, ସ୍ୱପିତି ମାନେ ଶୋଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୋଇବା କ୍ରିୟାଟା ପିଲେ ଅକର୍ମକ, କାହିଁକି ନା ଶୋଇବା କ୍ରିୟାର ପିଲେ କର୍ମ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ହେଲା, ଶୋଇବା କ୍ରିୟାର ପିଲେ କର୍ମ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲେ କୁରୁନୁ ସ୍ୱପିତି ଏଠି ତ କର୍ମ ହେଇପାଇଲା, କେମିତି ହେଲା ନା ଯେହେତୁ କୁରୁ ହଉଛି ଏକ ଦେଶର ନାଁ, କୁରୁ ହଉଛି ଏକ ଦେଶର ନାଁ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଇଏ କର୍ମ ହେଇପାଇଲା, ମାନେ ଜଣେ କୁରୁ ପ୍ରଦେଶରେ ଶୋଇଛି ପିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା କି କୁରୁନୁ ସ୍ୱପିତି ହେଲା। ମାସମ ଆସ୍ତେ, ଆସ୍ତେ ମାନେ ବସିବା, ଆସ୍ତେ ମାନେ ରହିବା ବସିବା ଏଇ ଅର୍ଥରେ ପିଲେ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ରହିବା ବା ବସିବା ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ୟାର ବି କର୍ମ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ମାସମ ଆସ୍ତେ ମାସେ ହେଲା ବସିଛି, ତାହେଲେ ମାସ ତ କର୍ମ ହେଇପାରିଲା ନା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ମାସ ହଉଛି ପିଲେ ଗୋଟେ କାଳବାଚକ ଶବ୍ଦ। ସେମିତି ଗୋ ଦୋହମ ଆସ୍ତେ
ହେଲା ଏଠି ଆସ୍ତେ ସେଇ ଧାତୁ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ପିଲେ ଇଏ ବି ଅକର୍ମକ ଧାତୁ କିନ୍ତୁ ୟାର ପିଲେ କର୍ମ ହେଇପାରିଲା ଗୋ ଦୋହମ ଗାଈ ଦୁହିଁଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବସିଥିଲା ହେଲେ ଗାଈ ଦୁହିଁବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାବ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ପିଲେ କର୍ମ ହେଇପାରିଲା ସେମିତି କ୍ରୋଶମ ଆସ୍ତେ ତ ପିଲେ କ୍ରୋଶମ ଆସ୍ତେ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରୋଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ରହିଥିଲା ତାହେଲେ ଏଠି କ୍ରୋଶର ପିଲେ କର୍ମ ହେଇପାରିଲା କାହିଁ କର୍ମ ହେଲା ନା ଯେହେତୁ କ୍ରୋଶ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ମାର୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ ପିଲେ ମାର୍ଗର କିଛି ଗୋଟେ ପରିମାଣକୁ ବୁଝଉଛି ମାନେ କ୍ରୋଶ ପିଲେ ମାର୍ଗର ପରିମାଣ ଠିକ ଅଛି ସ୍ୟାତ ୟୋଜନମ କ୍ରୋଶ ଚତୁଷ୍ଟୟେନା ଚାରି କ୍ରୋଶରେ ପିଲେ ଗୋଟେ ଯୋଜନ ହେଇଥାଏ ବୁଝିଲା ହେଲା ପିଲେ ତାହେଲେ ଅକଥିତମ ଚ ସୂତ୍ର ପିଲେ ବୁଝି ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ ବହୁତ ବଡ ସୂତ୍ର ପଙ୍କ୍ତି ସହ ପିଲେ ଅର୍ଥ ତମ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝି ନିଅ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯାକ ଚାଲ ତାପରେ ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ର ପିଲେ କଣ କହୁଛି ଇଏ ବି ପିଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୂତ୍ର ଇଏ କହୁଛି ପିଲେ ଗତି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟବସାନାର୍ଥ ଶବ୍ଦ କର୍ମକ ଅକର୍ମକାଣାମ ଅଣିକର୍ତ୍ତା ସଣୌ ହେଲା ବହୁତ ବଡ ସୂତ୍ରଟି ପିଲେ ଗତି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟବସାନାର୍ଥ ଶବ୍ଦ କର୍ମକ ଶବ୍ଦ କର୍ମକ ପିଲେ ଆଚ୍ଛା ଶବ୍ଦ କର୍ମ ଠିକ ଅଛି ଅକର୍ମକାଣାମ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ଗତି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟବସାନାର୍ଥ ଶବ୍ଦ କର୍ମ ଅକର୍ମକାଣାମ ଅଣିକର୍ତ୍ତା ସଣୌ ଚାଲ କଣ କହୁଛି ପିଲେ ବୁଝିବା ଆମେ ଟିକେ ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ ପିଲେ ଜଷ୍ଟ ମିନିଟ ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ପିଲେ ନା କହୁଛି ପିଲେ ଗତି ଆଦି ଅର୍ଥାନାମ ଶବ୍ଦ କର୍ମଣାମ ଅକର୍ମକାଣାମ ଚ ଅଣୌ ୟହ କର୍ତ୍ତା ସହଣୌ କର୍ମ ସ୍ୟାତ୍ ତ ପିଲେ ଆମର ନା ଗୋଟେ ତମାନେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ ଗୋଟେ ଅଛି ନିଜନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ଗୋଟେ ଅଛି ପିଲେ ଅଣିଜନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ଯେମିତି କି ପିଲେ ଛାତ୍ର ପଠତି ତାହେଲେ ଛାତ୍ର ପଠତି ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ କଣ ନା ଅଣିଜନ୍ତ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ଛାତ୍ର ପଢୁଛି କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ କହିବା କି ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମ୍ ପାଠୟତି ତ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ପଢଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ନିଜନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ବୁଝିଲା ତ ନିଜନ୍ତ ଆଉ ପିଲେ ଅନିଜନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ପିଲେ ରହିଥାଏ ପିଲେ ତ ଦିଟା ଅବସ୍ଥା ମନେ ରଖିବା ଆମେ କଣ ସେ କହିଲା ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ ନିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ କୋଉ ଅବସ୍ଥା ନା ପିଲେ ଅନିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ ନିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ ଅନିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ତ ଇଏ କହୁଛି କିଛି ଧାତୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିଲେ କୋଉ ଧାତୁ ନା ଗତି ଆଦି ଅର୍ଥାନାମ ଯୋଉ ଧାତୁ ମାନେ ପିଲେ ଗତି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଥିବେ ଗତି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଥିବେ ୟାର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ କଣ ଯିବା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଥିବେ ପିଲେ ବୁଝିଲା ଆଉ କଣ ହେଇଥିବ ଆଉ କୋଉ ଧାତୁ ମାନେ ନା ଯୋଉମାନେ ପିଲେ ଶବ୍ଦ କର୍ମ ଧାତୁ ହେଇଥିବେ ପିଲେ ଶବ୍ଦ କର୍ମ ଧାତୁ ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛ ପିଲେ ଶବ୍ଦ କର୍ମ ଧାତୁ ମାନେ ହଉଛି ଏମିତିକା ଧାତୁ ଯୋଉ ଧାତୁର କର୍ମ ପିଲେ ଶବ୍ଦ ହବ ବୋଲେ ଯୋଉ ଧାତୁର କର୍ମ ପିଲେ କଣ ହବ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ଶବ୍ଦ କର୍ମ ଧାତୁ ଯଥା ଉଦାହରଣ ପିଲେ ଯେମିତିକି ଆମେ ମାନେ କହିବା କି ପିଲେ ପଢେଇବା ପଢଉଛି ତାହେଲେ ଯଦି ଜଣେ ପଢଉଛି ୟାର ମାନେ କଣ ପିଲେ ସେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପଢଉଥିବ ନା ପିଲେ ଆଉ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ପଢଉଛି କ୍ରିୟାର ଯିଏ ବି ପିଲେ କର୍ମ ହବ ସେ ଆଇଦର କିଛି ନା କିଛି ଶବ୍ଦ ହିଁ ହବ ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢଉଛି କି ସାହିତ୍ୟ ପଢଉଛି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ବା ଜଣେ ବୁଝଉଛି ତାହେଲେ ଜଣେ ବୁଝଉଛି ତାହେଲେ ଯାହା ବି ବୁଝେଇବ ସେଠି ବି ପିଲେ ତାର କର୍ମ ଶବ୍ଦ ହିଁ ହବ ପିଲେ ବୁଝଉଛି ନା ନାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଗୀତ ଶୁଣଉଛି ତାହେଲେ ଯୋଉ ଶୁଣଉଛି ତାର ବି ପିଲେ ଯିଏ ହବ କଣ କର୍ମ ହବ ତ ସିଏ ବି ପିଲେ ହେଇଯିବ କଣ କିଛି ଶବ୍ଦ ହିଁ ହବ ହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଶବ୍ଦ କର୍ମ ହେଇଥିବେ ଯୋଉ ଧାତୁ ମାନେ ପିଲେ ଶବ୍ଦ କର୍ମକ ହେଇଥିବେ ତ ସେ ଭଳିଆ ଧାତୁ ମାନଙ୍କର ଆଉ ପିଲେ ଅକର୍ମକାଣାମ ଯୋଉ ଧାତୁ ମାନେ ଅକର୍ମକ ଧାତୁ ହେଇଥିବେ ଅକର୍ମକ ଧାତୁ ବୁଝିଲ ପିଲେ ଯାହାର କର୍ମ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଆଉ ହେଲା ଅକର୍ମକ ଧାତୁ ହେଇଥିବେ ତ ଏଇ ଧାତୁ ମାନଙ୍କର ପିଲେ ଅନିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ କର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବ ନା ତ ସେଇ କର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହବ ସିଏ ଆଉ କର୍ତ୍ତା ହେଇକି ରହିବନି ସିଏ ପିଲେ କର୍ମ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏହି ଧାତୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗରେ ଅନିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ କର୍ତ୍ତା ନିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ କଣ ପିଲେ ନା କର୍ମ ଅଣୁ ମାନେ ଅନିଜନ୍ତରେ ୟହ କର୍ତ୍ତା ଯିଏ କର୍ତ୍ତା ସହ ମାନେ ସିଏ ଅଣଉ ମାନେ ପିଲେ ନିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ
कर्म स्यात् तो कर्म हे जीव। तो उदाहरण देखिबा। देख उदाहरण है पिले कि शत्रवः भले से बुझ पिले शत्रवः स्वर्गम है पिले शत्रवः स्वर्गम अगच्छन् है पिले शत्रवः स्वर्गम अगच्छन् शत्रु माने स्वर्ग को गले ताले एठी कर्ता होची पिले केना शत्रवः होची पिले कोन ना पिले कर्ता हैला शत्रवः होची पिले कर्ता ठीक अछि गोटे मिनिट पिले हैला ताले शत्रवः होची पिले कर्ता ठीक अछि ताले शत्रवः स्वर्गम अगच्छन् शत्रु माने स्वर्ग को गले आ एटा पिले को अवस्था रे अछि ना अनिजंत अवस्था रे अछि पिले एटा निजंत प्रयोग हेई नाही किंतु याकू जते बेले पिले हम निजंत करिदबा निजंत कले कोन हबो ना पिले हरि ही माने भगवान विष्णु शत्रु मानकू स्वर्ग कोन कले पिले गति करेइले अगच्छन पिले चेंज हे जिवो अगमयत हे जिवो अगमयत ये स्वर्गम तो जेमती अछि सेमती ही रहिबो पिले स्वर्गम ही हबो बुझेला कि जो शत्रवः पिले अनिजंत अवस्था रे कर्ता हे करिथिला सी आउ पिले कर्ता हबनी से वर्तमान निजंत अवस्था रे कोन हे जिवो ना पिले कर्म हे जिवो तो हे जिवो पिले शत्रुनु शत्रवः बहुवचन थिला तले कर्म कले तार द्वितीय बहुवचन करबा शत्रुनु तले हरिहि शत्रुनु स्वर्गम अगमयत तो सेति पय प्रथम लाइन पिले बुझि पाइला शत्रु नगमयत स्वर्गम हैला ये होची पिले गति अर्थक धातुर प्रयोग रे हे गला तापर कोन कहूची पिले शब्द कर्म कर पिले उदाहरण कोन ना वेदार्थम स्वान वेदयत देख याको आगे प्रथम बुझ पिले तापर तुम पंक्ति बुझि परियो कहूची पिले कि स्वे स्वे वेदार्थम हला पिले स्वे वेदार्थम हला कोन ता करिवो पिले हां अरे पिले कि अवेदयत अछि तले विद धातुर पिले आमे को कोन प्रयोग करबा एठी लॉन्ग लकार पिले प्रयोग करिवो ठीक अछि तो आमे जदी पिले एठी हां ठीक अछि तो पिले ठीक देख तले स्वे वेदार्थम अविदुहु हला अविदुहु ठीक अछि पिले विद धातुर लॉन्ग लकार बहुवचन पिले अविदुहु हे थाय तो स्वे पिले जेतु बहुवचन अछि सेते बय पिले अविदुहु होइछि तले अविदुहु ये होछि पिले हमर अनिजंत अवस्था पिले प्रयोग हैला तो याकू जते बेले पिला माने कोन करबा निजंत करिदबा तो निजंत कले कोन हबो पिले एटा कोठे लेखि होनी मोठी तथापि तळे इथे एडजस्ट करछि हैला तो मन कर हे जिवो पिले हरि ही हैला अविदुहुटा कोन हे जीवना अवेदयत अवेदयत रे हळंत पिले अवेदयत वेदार्थम तो जेमति अछि सेया ही रहिबो पिले वेदार्थम अवेदयत अच्छा तापर ए जो अनिजंत अवस्था रे जे कर्ता थला स्वे सिया कर्ता ही रहिबने पिले से जीव कोन कर्म तो कर्म हो गेले तार पिले बहुवचन करिवा जेतु स्वे पिले बहुवचन रे अछि तो स्वान वेदयत सेति पई हला पिले कोन ना वेदार्थम स्वान वेदयत ये श्लोक आकार रे पिले अछि तमे याको भलो से बुझ पिले हला तापर सेथरु को आउ कोन हला पिले अच्छा ओडा हम छाडी देछि कि पिले गोटे प्रत्यवसानार्थ भी अछि ना पिले गति बुद्धि प्रत्यवसा अच्छा अच्छा आमे मजरे केतरा छाडी चे पिले मु भूल कहली पिले तम मानको एटा जो पिले अवेदयत हला ना पिले एटा पिले बुद्धि अर्थ रेला पिले बुद्धि माने बुझत बुद्धि माने जानिबा जोडा मेंटली काम होई थाय पिले ताको बुद्धि बोली कहबा तो बुझेइबा भी पिले गोटे बुद्धि बुद्धि अर्थ को ही सूचौछि पिले तो स्वान वेदयत ये होछि पिले बुद्धि अर्थक धातु पिले अवेदयतटा तापर पिले प्रत्यवसानार्थ पिले प्रत्यवसानर माने होछि पिले खाइबा भोजन करिबा हैला तो भोजन अर्थ रे जदी किछि धातु प्रयोग होइछि ताहाले भी पिले सेमतिका हेई परिबो जेमति से गोटे उदाहरण देछि पिले आशयच्चा मृतम देवान तो याकू जदी पिले आगो प्रथमे अनिजंत अवस्था रे करबो ये हे जियो पिले कोन कहला ये हे जियो पिले देवाह अमृतम हैला पिले अरे काहर किछ डाउट नै तो पिले हैला देखो तले जदी अनिजंत अवस्था रे पिले करबा तो प्रथमे ये हे जियो कोन ना देवाह पिले अमृतम अस्नन अस्नन तो न पिले आस्नन ठीक अछि देवाह अमृतम आस्नन
ତାହେଲେ ଦେବାହ ପିଲେ ଏଠି କର୍ତ୍ତା ହେଇକିଥିଲା କିନ୍ତୁ ନିଜନ୍ତ କରିଦବା ପିଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଆଶୟତ ଅମୃତମ ତ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦେବା ପିଲେ ପ୍ରଥମେ କର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଥିଲା ସେ ଦେବା ପିଲା ଆଉ କର୍ତ୍ତା ହେଇକି ରହିବେନି ସେ ଦେବାଟା ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା କର୍ମ ହେଇଯିବ ପିଲେ ସେ ଦେବାଟା ପିଲେ କର୍ମ ହେଇଯିବ ଆଉ କର୍ମ ହେଇଗଲେ ପିଲେ ରୂପ କଣ ହେଇଯିବ ନା ପିଲେ ଦେବାନ ସେଥିପାଇଁ ଆଶୟତ ଚା ମୃତମ ଦେବାନ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ପିଲେ ହେଲା ଚାଲ ତାପରେ କଣ କହୁଛି ପିଲେ ନା ବେଦम ଅଧ୍ୟାପୟତ ବିଧିମ ତ ପିଲେ ଅଧ୍ୟାପୟତ ପିଲେ ପଢେଇବାଟା ପିଲେ ଶବ୍ଦ କର୍ମକ ଧାତୁ କାହିଁକି ନା ପଢେଇବାର କର୍ମ ଯିଏ ହବ ସେ ଶବ୍ଦ ହିଁ ହବ ପିଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ହବ ପିଲେ ବିଧି ବିଧି ମାନେ ପିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଠିକ ଅଛି ବିଧି ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ତାହେଲେ ବିଧି ପିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ତାହେଲେ ବିଧି ବେଦମ ଏଟାକୁ ପିଲା କରିବ କଣ ନା ଆରେ ପିଲା ଭୟ ଶୁଣି ପାରୁଛ ତ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ହେଲା ପିଲେ ହେଲା ତାହେଲେ ଯୋଉ ବିଧି ପିଲେ ବିଧି ବେଦମ ଏଟାକୁ ପିଲେ ଅଧିତେ ଠିକ ଅଛି ଅଧିତେ ହବା କଥା ତ ଏଇଟା ଥିଲେ ଇଏ ରୂପ ହେଇଯିବ ଏଟା ଅଧୀତः ଅଧିତଃ ନାଇଁ ପିଲା ଅଧ୍ୟୟିତ ଏମିତି ରୂପ ପିଲା ହବ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅଧ୍ୟୟିତ ତାହେଲେ ବିଧି ବେଦମ ଅଧ୍ୟୟିତ ତ ଏମିତି ହବା କଥା ପିଲେ ମାନେ ଅଣିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷ ପିଲେ କଣ ହେଇଗଲା ନା ନିଜନ୍ତ ହେଇଗଲା ତ ଇଏ ରୂପ ହେଇଗଲା ପିଲେ ଅଧ୍ୟାପୟତ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟାପୟତ ହେଇଗଲା ତ ଯୋଉ ବିଧି ପିଲେ ଅଣିଜନ୍ତରେ କର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଥିଲା ସେ ନିଜନ୍ତରେ କଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ ଏଠି ନା କର୍ମ ହେଇଗଲା ପିଲେ ବିଧିମ ହେଲା ତ ବିଧିମ ପ୍ରୟୋଗ ପିଲେ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲା ପିଲେ ସେମିତିକା ପିଲେ ଆଶୟତ ସଲିଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ତାହେଲେ ଇଏ କଣ କହୁଛି ପିଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ସଲିଳେ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଆସ୍ ଧାତୁ ପିଲେ ଆସ୍ତ ଠିକ ଅଛି ପୃଥ୍ୱୀ ସଲିଳେ ଆସ୍ତ ତାହେଲେ ପିଲେ ଆସ୍ତ ଯୋଉ ଧାତୁ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ଆମର ଅକର୍ମକ ଧାତୁ ପିଲେ ଏହାର କର୍ମ ନାହିଁ ପିଲେ ଏହାର କର୍ମ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅକର୍ମକ ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଅକର୍ମକ ଧାତୁର ପିଲେ ନିଜନ୍ତ ହେଇଯିବ ଆଶୟତ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତା ପିଲେ ଅନିଜନ୍ତରେ କର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଥିଲା ତ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜନ୍ତରେ କଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ କର୍ମ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ୟହ ସମେ ଶ୍ରୀ ହରିର ଗତି ଏଲା ପୁରା ଶ୍ଲୋକଟା ପିଲେ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ କି ଏ ଟୋଟାଲ ସୂତ୍ରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ପିଲା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ପିଲେ ଗତି ଅର୍ଥକ ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥକ ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟବଚନାର୍ଥକ ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଶବ୍ଦ କର୍ମକର ବି ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି ଆଉ ପିଲେ ଅକର୍ମକର ବି ପ୍ରୟୋଗ ପିଲେ ଅଛି ହେଲା ତାହେଲେ କେବଳ ଏଇ ଧାତୁ ମାନଙ୍କର ହିଁ ପିଲେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ହିଁ ପିଲେ ଅଣିଜନ୍ତରେ ଯିଏ କର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବ ତ ନିଜନ୍ତରେ ସିଏ କଣ ହେଇଯିବ ନା କର୍ମ ହେଇଯିବ ପିଲେ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗରେ ପିଲେ ସେମିତି ହବ ନାହିଁ ଯଥା ଗତି ଇତ୍ୟାଦି କିମ୍ ତ ତମେ କେବଳ ଗତି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟବସାନାର୍ଥକ ଏଇ ଧାତୁ ମାନଙ୍କୁ କେବଳ କଣ ପାଇଁ କହିଲ ଅନ୍ୟ ଧାତୁର କଣ ହବନି ବୃତ୍ତିକାର କହୁଛନ୍ତି ନା ହବନି ଯଥା ପାଚୟତି ଓଦନମ ଦେବଦତ୍ତେନ ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ପିଲା ଦେବଦତ୍ତ ଓଦନମ ପଚତେ ତ ଦେବଦତ୍ତ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାକୁ ଆମେ ନିଜନ୍ତ କରିଦବା ତାହେଲେ କେହି ଜଣେ ପିଲେ ପିତା ଓଦନମ ପାଚୟତି ତାହେଲେ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତା ପିଲା ଅଣିଜନ୍ତରେ ଥିଲା ଦେବଦତ୍ତ ତାହେଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଆମର ନିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଯଦି ସିଏ କର୍ମ ହବନି ତାହେଲେ ତାର କରିବ କଣ ନା ତୁମେ ତାର ଇଏ କରିବ ଯଦି କର୍ତ୍ତା ତ ଏଠି ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ନୁହଁ କର୍ତ୍ତା ତ ଏଠି ଗୌଣ ହେଇଗଲେଣି ତ ତୁମେ ତାକୁ ତୃତୀୟା କରିଦବ ଆଉ କଣ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କର୍ତ୍ତାର ପିଲେ କଣ ହେଇଗଲା ତୃତୀୟା ପିଲେ ହେଇଗଲା ଏଠି ଆଉ କର୍ତ୍ତାର ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ପିଲେ ଏଠି ପାଚୟତି ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ଆଉ ପାଚୟତି ପିଲେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଗତି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟବସାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ କର୍ମ ଅକର୍ମକ କୋଉଥିରେ ନାହିଁ ପିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ହବ ନାହିଁ ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିଲା କି ଅଣିୟନ୍ତା ନାମ କିମ୍ ତମେ ଅଣିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଏକଥା କଣ ପାଇଁ କହିଲ
माने तुमे जो कहल कि अनिजंत अवस्था जे कर्ता थिबो सी निजंत अवस्था कर्म हब तो एक कथा न कही कौन है न था एक कथा न कही थांतु ताले कौन है था पिले ताले निजंत अवस्था भी जे कर्ता थिबो यदि तार भी पुणी निजंत करा जीवो तेबे तार भी कर्म हो जाता बुझे होछ ना नहीं पिले माने निजंत रे जने कर्ता अछि पिले से निजंत को भी तो पुणी पिले हम निजंत करि परिबा ताले से कहते पुणी निजंत को ही निजंत करिवो ताले निजंत रे जे कर्ता अछि से पुणी नेक्स्ट निजंत रे पिले कर्ता कर्म हबनी ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତା ତାର ହିଁ କର୍ମ ସିନା ହବ କିନ୍ତୁ ନିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ କର୍ତ୍ତା ଥିବ ତାକୁ ଯଦି ପୁଣି ତମେ ଆଉଥରେ ନିଜନ୍ତ କରିବ ତାର ଆଉ କର୍ମ ହବ ନାହିଁ ଯଥା ଗମୟତି ଦେବଦତ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଦତ୍ତମ ଦେଖ ପିଲେ ଆଗ ପ୍ରଥମ ପିଲେ କେତେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ପିଲେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ପିଲେ ଯଜ୍ଞ ଦତ୍ତ ଗଚ୍ଛତି ପିଲେ ଅନିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଦେବଦତ୍ତ ଗମୟତି ତାହେଲେ ଦେବଦତ୍ତ ପିଲେ ଯୋଉ ହେଲା ଇଏ ହେଇଗଲା ନିଜନ୍ତ ताले जी प्ले अनिजंत रे कर्ता थिला यज्ञ दत्त सी हे गला प्ले कर्म ना नहीं जेतु प्ले अनिजंत रू प्ले निजंत अवस्था को आसिला तापरे फुणी कहूची प्ले तम अपरह प्रयुक्ते आ सेई जो देवदत्त यज्ञ दत्तम गमयति हेची ये वर्तमान पूरा निजंत अवस्था आ ये निजंत अवस्था रे कर्ता होची प्ले देवदत्त किंतु आउ जने फुणी कहला फुणी देवदत्त को आउ जने फुणी गमयति माने याकू आउ थरे फुणी निजंत कर दिया जिवो ताहाले कोन देवदत्त रो कर्म हबो प्ले ना हबोनी ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ଗମୟତେ ଦେବଦତ୍ତେନ ଯଜ୍ଞ ଦତ୍ତମ ବିଷ୍ଣୁମିତ୍ର ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଦେବଦତ୍ତେନ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତା ଥିଲା ତାର କର୍ମ ଆଉ ହେଲା ହିଁ ନାହିଁ ପିଲେ ତାର ତୃତୀୟ ସିନା କଲା କର୍ମ ପିଲେ ହେଲା ନାହିଁ ବୁଝିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା କି ନିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ପୁଣି ନିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ବି ଯଦି ହଉଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଯୋଉ କର୍ତ୍ତାର କର୍ମ ହବନି ପିଲେ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଅନିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲେ ସେ ନିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ ତ ସେତେବେଳେ ପିଲେ ଅନିଜନ୍ତରେ ଯେ କର୍ତ୍ତା ଥିବ ସିଏ ସିନା ପିଲେ କର୍ମ ହବ ଆଉ ତୁମେ ନିଜନ୍ତ को निजंत କରୁଥିବ ପୁଣି ତାକୁ ଆଉଥରେ ନିଜନ୍ତ କରୁଥିବ ତ ଏମିତି ତୁମେ କର୍ମ ଚଲେଇଲେ ତ ପୁରା ସରିବ ହିଁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ହେଲା ଅନିଜନ୍ତରଟାକୁ ହିଁ ତମେ କର୍ମ କରିପାରିବ ହେଲା ପିଲେ ଆଉ କଣ କହୁଛି ପିଲେ କହୁଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଧାତୁ ଅଛି ଯୋଉ ଧାତୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗରେ ପିଲେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା अरे पिले भॉइस सुन पार ना ये भॉइस सुन पारुछ आज्ञा भाईना चलो ହେଲା ତାହେଲେ କଣ କହିଲା ପିଲେ ସେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତିକ ଅଛି ପିଲେ ନି ବୈହୋର ନ ଇଏ ହେଲା ପିଲେ ବାର୍ତ୍ତିକଟା ଠିକ ଅଛି ନି ବୈହୋର ନ ଇଏ କହୁଛି ନି ଧାତୁ ଆଉ ବହ ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗରେ ପିଲେ ଅନିଜନ୍ତର କର୍ତ୍ତାର ନିଜନ୍ତରେ କର୍ମ ହବ ନାହିଁ ପିଲେ କାହିଁକି ନା ନି ଆଉ ବହ ଧାତୁ ଇଏ ବି ଗତ୍ୟର୍ଥକ ଧାତୁ ପିଲେ କିନ୍ତୁ ଗତ୍ୟର୍ଥକ ଧାତୁ ହେଲେ ବି ନି ଆଉ ବହ ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗରେ ପିଲେ କଣ ହେବନି ପିଲେ କର୍ତ୍ତାର କର୍ମ ହବ ନାହିଁ ଯଥା ପିଲେ ନାୟତି ବାହୟତି ବା ଭାରମ ଭୃତ୍ୟେନ ପିଲେ ଭୃତ୍ୟଃ ଭାରମ ବହତି ବା ଭୃତ୍ୟଃ ଭାରମ ନୟତି କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଟା ଅନିଜନ୍ତରେ ପିଲେ କର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଇଥିଲା ଭୃତ୍ୟଃଟା ପିଲେ ଯଦି ପିଲେ ଆମେ ୟାକୁ ଇଏ କରିଦବା କଣ କରିଦବା ନା ନିଜନ୍ତ କରିଦବା ତାହେଲେ ପିଲେ ନାୟୟତି ବାହୟତି ଭାରମ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଭୃତ୍ୟର ପିଲେ ଯୋଉ କର୍ମ ହବା କଥା ସେ କହିଲା ନାଇଁ କର୍ମ ହବ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି କର୍ମ ହବନି ତାହେଲେ ପିଲେ ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ ତୃତୀୟ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟ ହେଇଯିବ ହେଲା ଆଉ କଣ କହୁଛି ପିଲେ ନା ନିୟନ୍ତ୍ରୁ କର୍ତ୍ତୃକସ୍ୟ ବହେର ନିଷେଧଃ ସେ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସିନା ବହ ଧାତୁ କହିଦେଲି ବହ ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗରେ କର୍ମ ହବନି କିନ୍ତୁ ଯଦି କହୁଛି ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ ବହ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ଏମିତି ବି ହେଇଥାଏ ବା ବହ ଧାତୁର କର୍ତ୍ତା ପିଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରୁ କର୍ତ୍ତା ହେଇଥାଏ ନିୟନ୍ତ୍ରୁ କର୍ତ୍ତା ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ପିଲେ ଜଣେ ତାର କି ନିୟନ୍ତା ଥାଏ ପିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ନିୟନ୍ତାର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଠିକ ଅଛି ଯଦି ସେ କହୁଛି ବହତି ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥିବ ଆଉ ସେଠି କେହି ଜଣେ କାହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ତୁମେ କର୍ମ କରିପାରିବ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ତୁମେ କର୍ମ କରିପାରିବ ଯଥା ଉଦାହରଣ ପିଲେ କଣ ନା ଉଦାହରଣ ହଉଛି ପିଲେ ବାହାହା ପିଲେ ବାହାହା ରଥମ ବହନ୍ତି ପିଲେ ବାହ ମାନେ ପିଲେ ଅଶ୍ୱାହା ଠିକ ଅଛି ତ ଅଶ୍ଵ ମାନେ ପିଲେ ଅଶ୍ଵ ମାନେ ଘୋଡାକୁ ସରି ରଥକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି
बुझला आ बह धातुर जेहेतु प्रयोग होती निजंत अवस्था तार कर्म हवा कथा नुह किंतु पिले जो घोड़ा माने टाणुचंती से घोड़ा मानकर जड़े नियंता अच्छी पिले तार जड़े कंट्रोलर अच्छी अरे से घोड़ा मान जड़े कंट्रोल करुचे ना पिले जहाँ पिले आम कौन कहू सारथी बोली कही था पिले सूत बोली कही था ना नहीं कर्ण को सूत पुत्र कहुए सारथीर पुत्र होइथिबार ताले जेहेतु पिले एठी कर्मर पिले नियंता होची कर्ता तो सेथिपाई एठी तुमे कर्म करि परिबो एठी तुमे तृतीय करिया के दरकार नाही एठी तुमे कर्ता सॉरी कर्म करि परिबो सेथिपाई पिले एठी कर्म हे गला पिले बाहन हे गला किंतु ऊपर वाक्य रे पिले हेई पाइलानी काहे कि ना ऊपर वाक्य रे नियंता कर्ता केही नाहंती हला सेथिपाई पिले आउ कोन कहूची पिले ना आदि खाद्योर न कहूची जो प्रत्यवसानार्थ कहितला पिले भोजनार्थक धातुर प्रयोग रे भी पिले अनिजंत कर्तार निजंतर कर्म हुए किंतु से कहूची दीटा धातु अछि गोटे अछि अद धातु गोटे अछि खाद धातु एमानकर अर्थ भी खाइबा किंतु एमानक प्रयोग रे पिले कर्म हबो नाही यथा आदयति खादयति बा अन्नम बटुना पिले बटुहु अन्नम खादति बा बटुहु अन्नम अति हैला पिले कि जदि पिला को आमे निजंत करबा ताले पिले अतिटा पिले आदयति हे जिवो आ खादतिटा पिले खादयति हे जिवो तो बटु पिले प्रथमे कर्ता हे करी थिला किंतु बटुर पिले वर्तमान कर्म हबनी काहे ना जेहेतु पिले आद और खाद धातुर प्रयोग होइछि सेति पय पिले अनुक्त कर्तृ तृतीय रे पिले बटु ना हे गला पिले हैला आउ कोन कहूछि पिले ना भक्षे हे अहिंसार्थस्य न हैला से कहूछि पिले भक्षे यदि भक्ष्य धातुर प्रयोग होइथिबो भक्ष्य माने भी खाइबा पिले आउ पिले अहिंसा अर्थ को बुझौथिबो तले सेठी मध्य पिले कोन हबनी कर्म पिले हबो नाही यथा भक्षयति अन्नम बटुना पिले बटुहु अन्नम भक्ष्यते यदि याकु पिले हमें कर्म निजंत करबा ताले भक्षयति अन्नम ताले जो बटु पिले अनिजंत रे करता है कि थिला से वर्तमान पिले कर्म हबा कथा किंतु पिले कर्म हबनी तो सेटा कोन हे जिवो पिले अनुक्त कर्तृ तृतीय रे तृतीय हे जिवो किंतु अहिंसा अर्थ को बुझौथिबो जदि आ जदि पिले अहिंसा अर्थ को न बुझे कि हिंसा अर्थ को बुझौथिबो तले सेठी पिले कर्म हे परिबो सेति पय जने पचारला कि अहिंसा अर्थस्य किम तमे टे अहिंसा अर्थ बोली कोन पय कहिला तो यार उत्तर रे कहले काहे कि ना हिंसा अर्थ तो कर्म हे जाय यथा भक्षयति बलि वरदान सत्यम तो पिले बलि वरद पिले बलद बलद माने बलि वरदाहा सस्यम भक्ष्यन्ते बुझला तो कर्ता ही गलछि बलि वरदाहा किंतु आमे जे ताकु पिले कर्म निजंत कर दबा ताले पिले बलि वरदान सस्यम भक्षयति ताले एठी पिले हिंसा होछि हिंसा कोन होछि पिले एठी हिंसा पिले एया होछि तो दी जण चासी अछंती बुझला पिले दी जण चासी अछंती तो जनकर गोटे चासी र पिले तार बढ़िया शस्य हिछि आउ जने चासी ताकु सही पाइलानी पिले तापर हिंसा गला तो तार जो थिले बलद छाडी देला जा शस्य तक खाइ देकरी आस ताले एठी पिले हिंसा हला ना नहीं तो जेहेतु पिले हिंसा हला सेति पय पिले एठी कर्म हेई पारिला किंतु पिले नॉर्मली बटु अन्नम भक्षयते एठी कोन हिंसा होछि पिले अहिंसा पिले एठी किछि सेमति हिंसा नाही सेति पय एठी पिले कर्म हेई पाइला नाही पिले सेति पय जदि भक्षर अर्थ प्रयोग होइतिबा अहिंसा अर्थ बुझौतिबा तले सेठी कर्म हेई परिबो नाही किंतु हिंसा अर्थ को बुझले पिले कर्म हेई पारिबो आउ कोन कहूछि पिले ना जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम पिले से कहूछि से जो आमे कहिला बेले जलपति ए सब धातु मानक विषय कहि नथिलु तो एमानकु भी तमे इनक्लूड करि परिबो एमानक प्रयोग रे मध्य पिले अनिजंतर जो कर्ता अछि तो ताहार निजंतर पिले कर्म हेई पारिबो यथा उदाहरण पुत्रः धर्मम भासते बा पुत्रः धर्मम जलपति ताले पिले पुत्रः कर्ता पिले अनिजंत अवस्था यदि पिले निजंत कर दबा ताले जलपयति भासयति हे जीव आ जो पुत्रटा पिले कर्ता है कितला से पुत्रटा वर्तमान कोन हे गला पिले कर्म हे गला पिले पुत्रम हला पिले तो सेति पय से कहला जलपति ए सब धातु मानक जोगरे मध्य पिले कोन हे परिबो तो अनिजंत कर्तार पिले कर्म हे परिबो आउ कोन कहउछि पिले ना दृश्यश्च पिले दृश्य धातुर प्रयोग रे मध्य हे परिबो हां दृश्यश्च पिले दृश्य धातुर प्रयोग रे मध्य हे परिबो यथा दर्शयति हरिम भक्तान ताले पिले भक्ताः हरिम ठीक अच्छे भक्ताः हरिम पश्यन्ति तो ये होछि पिले अनिजंत अवस्था भक्ताः होछि पिले एठी कर्ता कि निजंत अवस्था हे जे पिले दर्शयति निजंत हे गला तले जो भक्ताः पिले कर्ता हे किथला सही भक्ताः वर्तमान कोन हे गला पिले कर्म हे गला हला भक्तान
तापर कहूची सूत्रे ज्ञान सामान्य अर्थानाम एव ग्रहणम न तु तद विशेष अर्थानाम इति अनेन ज्ञाप्यते तेन स्मरति जिघ्रति इत्यादि नाम न हैला। देखो बहुत सुंदर कथा कहला कहीं ना पिले आमर सब सूत्र से कही गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्म कारणम अणिकर्ता सणौ तो से पिले बुद्धि अर्थ मध्य प्रयोग करथिला बुद्धिर मान होची पिले ज्ञानम बुद्धिर ज्ञानम बोली कहा जाय पिले बुद्धिर ज्ञानम हैला। ताहले ज्ञानर मान होची पिले कोन ज्ञानर माने देखिबा भी गोटे प्रकार ज्ञान सुनिबा भी गोटे प्रकार ज्ञान हमर जो पंच फाइव सेंसेस अछि सेंस ऑर्गन्स अछि तो से सेंस ऑर्गन्स द्वारा पिला में जो भी किछि पदार्थ को ग्रहण करूछे तो सब किछि गोटे गोटे ज्ञान पिले किंतु ये कहूची कि यदि एमती ज्ञानर प्रयोग हेई थांता सेमिति अर्थरे ताले एठी दृश्यश्च सूत्र केबे देहि न थांता पिले एना एमती तो देखिबाटा गोटे ज्ञान को बुझेई थांता आ जेहेतु पिले दृश्यश्च बोली से कहउचंती ताले एथुरु बुझा पडुची कि सेठी जो बुद्धि बा ज्ञानर कथा कुहा जाईची सेटा केवल सामान्य अर्थरे कुहा जाईची माने केवल जोड़ा माने माइंड रे काम हुए केवल सही ऊपर ही कुहा जाईची पिले जानिबा अर्थ को ही केवल कुहा जाईची अन्य देखिबा मने पकेइबा सुंघिबा ए अर्थ रे कुहा जाई नाही तो सेही जिनछडा हमें दृश्यश्च वार्तिक करू ही जानि पारुछे सेति पई कहिला कि सूत्र रे जो ज्ञानर प्रयोग करा जाईची ताहा सामान्य अर्थ रे ही ग्रहण पई प्रयोग करा जाईची न तु तद विशेष अर्थानाम विशेष अर्थ पई प्रयोग करा जाई नाही एक कथा पिले अनेन ज्ञाप्यते एही वार्तिक करू ही जाना पडुची सेति पई पिले स्मरति जिघ्रति तो एमानक प्रयोग रे पिले कोन हबनी तो अनिजंत कर्तार पिले कर्म हबो नाही यथा स्मारयति घ्रापयति देवदत्तेन तले देवदत्तः स्मरति देवदत्तः जिघ्रति हैला तो देवदत्तः कर्ता हे गिरछि पिले अनिजंत रे जेतेले निजंत हे जीव स्मारयति घ्रापयति तले एठी देवदत्तटा पिले कोन हबो ना एठी पिले आ ताकर कर्म हबनी ये पिले अनुक्ते कर्तरी तृतीय रे पिले तृतीय हे जीव हैला। तापरे कोन कहिला पिले ना शब्दायते रे न पिले शब्दायति प्रयोग रे मध्य पिले हबो नाही शब्दायते रे शब्द पिले कर्म अटे तथापि मध्य पिले यदि शब्दायते प्रयोग होइथिबो ताहाले मध्य सेठी पिले तुमे कर्म करिवो नाही हैला। यथा देवदत्तेन शब्दायति तले देवदत्तः शब्दायते ये होछि पिले अनिजंत जेते निजंत हबो पिले शब्दायति तले देवदत्त जो कर्तार कोन हबो ना कर्तार पिले तृतीय आइ जिवो यार त कर्म हबोनी माने होछि तृतीय आइ जिवो पिले हैला। तापरे कहला पिले धात्वर्थ संगृहीत कर्मत्वेन अकर्मकत्वात् प्राप्ति हे पिले धातुर अर्थ को ठीक अछि धातुर अर्थ रे जो संगृहीत कर्म भाव रे अकर्मकर पिले प्राप्ति हे जाउछि आ जेसाम देश कालादि भिन्नम कर्म न संभवति ते अत्र कर्मकाः न तु अविवक्षित कर्माणः अपि बहुत सुंदर कथा पिले कहला से जो प्रयोग करथिला पिले कि अकर्मक धातु मानकर प्रयोग रे पिले से कुछ अकर्मक धातु काहा को कुहा जाए से कुछ अकर्मक धातु सेही मानु को कुहा जाए जो मानकर देश काल को छाड़ी देले अन्य कर्म संभव नुह कहीं ना अकर्मक धातु रे पिले देश काल भाव गंतव्य अध्वा एमान कर्म हेई परिबे ना तो एमान को छाड़ी देला परे अन्य कर्म हेई परिबो नाही से माने ही अकर्मक पिले आ तुमे कहबो रामः गच्छति हां कहबो एठी एटा भी अकर्मक कहीं ना एठी कर्म नाही तो सीए पिले हेई परिबोनी कहीं ना कर्म नाही सिना किंतु गच्छति तो कर्म संभव बुझेला सेति पई कहिला कि जेउ मानकर पिले देश काल आदि भिन्न अन्य कर्म संभव नुहे से मान होचंदी एठी अकर्मक नुह कि अविवक्षित कर्माण जो जगह कर्म कुहा जायनि से माने हला तेन मासम आशयति देवदत्तम तले मासम आशयति एठी प्ला आशयतिरा अकर्मक धातुर प्रयोग होईछि ई प्रकृति रे भी अकर्मक धातु सेति पई देवदत्त प्ले हेई परिला काहे कि ना देवदत्त प्ले एटा प्रकृति रे अकर्मक धातु बोली तो देवदत्तर पिला में कौन करि पाइले अनिजंत कर्तार पिला में कर्म करि पारिले तो इत्यादौ कर्मत्वम भवति एव तो ए जगह रे कोन हे परिबो पिले कर्म हेइबो किनु देवदत्ते न पाचयति इत्यादौ तु न किन जने कहबो कि देवदत्तः पचते तले एठी तो देवदत्तः पचते अछि एठी तो कर्म नाही तले एटा अकर्मक धातु आउ आमे एठी कोन करि परिबा देवदत्तर कोन करे कर्म करि देई परिबा किंतु ना पचते सिना कर्म सिना तुमे देई न किंतु पचते तो अकर्मक नुह ना पचते तो सकर्मक कहिना पचते तो कर्म हेई परिबो माने कोन रांधुची भात रांधुची कोन रांधुची ना डाली रांधुची तो आंसर तो मिली पारुची तो सेति पई या एभलिया प्रयोग पिले हबो नाही सेति पई देवदत्तर पिले कोन कलानी पिले कर्म कला नाही तार पिले अनुक्ते कर्तृ तृतीय रे पिले तृतीय कर दला हैला पिले।
ହଉ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଉ ପିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦବା ପିଲେ କାହିଁକି ନା ୟାର ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେଟ କରିକି ଏ ସୂତ୍ରଟା ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ଦେଖିଦିଅ ଆଉ ବାକି କାଲିକି ପଢିବା। ଦେଖ ଆଉ ପିଲେ କୋଉଠି କୋଉଠି ହବ ନା ହୃ କ୍ରୋ ରଣ୍ୟତରସ୍ୟାମ ତ ପିଲେ ଦିଟା ଧାତୁ ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ ହୃ ଧାତୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ କ୍ରୁ ଧାତୁ କହୁଛି ଏ ଦିଟା ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଅଣିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ କର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବ ନିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କର୍ମ ହବ କିନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପରେ ପିଲେ ବିକଳ୍ପରେ ହବ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ହବ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ହବ ନାହିଁ ଯଥା ହାରୟତି କାରୟତି ବା ଭୃତ୍ୟಂ ଭୃତ୍ୟେନ ବା କଟମ ତ ପିଲେ ଭୃତ୍ୟ କଟମ ହରତି ବା ଭୃତ୍ୟ କଟମ କରୌତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଅନିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ନିଜନ୍ତ କରିଦେବା ପିଲେ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ହାରୟତି କାରୟତି ତାହେଲେ ଅନିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଭୃତ୍ୟ ପିଲେ କର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଥିଲା ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ ନା ସେ କହିଲା ତ ହୃ କ୍ରୁ ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗରେ ପିଲେ କର୍ମ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପରେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ପିଲେ କର୍ମ ହେଲା ଭୃତ୍ୟମ ଆଉ ଯୋଉ ପକ୍ଷରେ କର୍ମ ହବନି ସେ ପକ୍ଷରେ କଣ କରିବ ନା ତୃତୀୟା କରିଦବ ଭୃତ୍ୟେନ କରିଦବ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଭୃତ୍ୟମ ଭୃତ୍ୟେନ ବା କଟମ ହେଇଛି ହେଲା ତ ମେଘଦୂତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପଂକ୍ତି ଅଛି ପିଲେ ମାନେ ଜିମୁତେନ ସୁକୁଶଲମୟୀମ ହାରଇଷ୍ୟନ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତିମ ତାହେଲେ ଏଠି ହାରଇଷ୍ୟନ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତିମ ଯୋଉ ହେଇଛି ପିଲେ ଏଠି ହାରଇଷ୍ୟନ୍ ର ଯେହେତୁ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଜିମୁତେନ ମାନେ ତୃତୀୟରେ ବି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ତ ସେଠି ଜିମୁତେନ ବି ଠିକ ଜିମୁତମ କରିଥିଲେ ବି ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା ପିଲେ କାହିଁକି ନା ବିକଳ୍ପରେ କର୍ମ ବି ହେଇପାରିବ ବୁଝିହେଲା ଆଉ କଣ କହୁଛି ପିଲେ ନା ଅଭିବାଦୀ ଦୃଶୋର ଆତ୍ମନେ ପଦେ ବା ଇତି ବାଚ୍ୟମ କହୁଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପିଲେ ଅଭି ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ବାଦ ଧାତୁ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥିବ ଆଉ ପିଲେ ଦୃଶ ଧାତୁ ହେଇଥିବ ସେ ଆଉ ଆତ୍ମନ ପଦରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଠି କହୁଛି ବିକଳ୍ପରେ ହବ କାହିଁକି ନା ଦୃଶ ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗ ଯଦି ପିଲେ ପରସ୍ମୈ ପଦରେ ହେଇଥିବ ସେଟା ନିତ୍ୟରେ ହବ କାହିଁକି ନା ଉପରେ ସୂତ୍ରଟା କହିଦେଲା ଅଲରେଡି ପିଲେ ଦୃଶ୍ୟଶ୍ଚ ବୋଲି ମାନେ ଦର୍ଶୟତି ପିଲେ ଆତ୍ମନେ ପଦେ ହେଇଥିବାରୁ ପିଲେ ଭକ୍ତାନଟା ନିତ୍ୟରେ ହେଲା ବୁଝିହେଲା କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ କହୁଛି ପିଲେ ନା ଅଭିବାଦୀ ଦୃଶୋହ ଆତ୍ମନେ ପଦେ ବାଇତି ବାଚ୍ୟମ ଆତ୍ମନେ ପଦେ ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ବିକଳ୍ପରେ ପିଲା ହବ ଯଥା ପିଲେ ଭକ୍ତ ଦେବಂ ପଶ୍ୟତି ବା ପିଲେ ଭକ୍ତ ଦେବಂ ହେଲା ଭକ୍ତ ଦେବಂ ପିଲେ ଅଭିବାଦୟତି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଭକ୍ତ ପିଲେ କର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଥିଲା ତ ନିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ପିଲେ ହେଇଯିବ ତ ନିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ପିଲେ यार ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ପିଲେ କର୍ମ ହବ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ପିଲେ କର୍ମ ହବ ନାହିଁ ଯୋଉ ପକ୍ଷରେ କର୍ମ ହବନି ସେ ପକ୍ଷରେ ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ ତୃତୀୟ ହେଇଯିବ ଭକ୍ତେ ନ ପିଲେ ହେଇଯିବ ହେଲା ତାହେଲେ ନିଜନ୍ତ ଅନିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସୂତ୍ର ବାର୍ତ୍ତିକ ସବୁ ମନେ ରଖିବା ପିଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ କାଲିକି ପିଲାମାନେ ଅଧିସିଂ ସ୍ଥାସମ କର୍ମଠୁ ପିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବଡ ବଡ ସୂତ୍ର ସବୁ ସରିଗଲା ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୂତ୍ର ସରିଯିବ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହଉ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ପୁଣି ଆମେ ମାନେ କାଲିକି ଦେଖିବା ଆଉ ହେଲା